Reziba jednog visokog stabla trešnje. Vršimo uklanjanje oštećenih grana, grane koje se ukrštaju. Obično u prostoru ostavljamo granu koja je boljeg rasporeda. Ovo stablo izuzetno kvalitetno, bez bolesti bilo kakvog vida oštećenja. Puno je rodnih, zdravih, kvalitetnih rodnih elemenata. Nažalost, moramo da koristimo makaze, koristimo love i kraus merdevine. Ozbiljna visina. Veliki pozdrav!